everyone, welcome back to our English class. How is it going today? Good morning, Miss. Fine, thank you. Okay, good. Sehat semua ya. Semoga yang lagi on cam maupun off cam tetap semangat belajar lewat Zoom hari ini. Okay, so before we start our lesson, let's play a little scenario game. Coba kalian bayangin di situasi ini. If your friends look sad, what would you say to them in English? Don't worry about being wrong, guys. Are you okay? Great. What's wrong? Okay, excellent. Ada yang jawab, are you okay? Ada yang jawab, what's wrong? Nah, kalau kalian melihat teman kalian lagi kesusahan atau lagi merasa sedih, pasti bawaannya pengen nawarin sesuatu bantuan atau ngasih saran kan? And that relates to our love topic today, offers and suggestion. Jadi hari ini kita bakal mengidentifikasi offers dan suggestion, lalu kita akan membuat short dialogue using offers and suggestion, lalu mempraktekannya di dalam Zoom. Setelah itu kita pasti bakal menemukan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, sebelum Miss masuk ke penjelasan selanjutnya, Miss mau tanya, ada yang tahu arti offers itu apa dan kapan kita menggunakan ekspresi ini? Untuk menawarkan sesuatu saat orang lain membutuhkan. Okay, good job, Bintang. So, what offers is an expression used to offer help, item, or service to someone. Jadi, offers ini sebuah ekspresi yang digunakan untuk menawarkan bantuan, barang, atau jasa kepada orang lain. Coba kalian lihat di tabel di sebelah sini, ada namanya formality spectrum. Yang pertama ada my I help you yang digunakan dalam situasi formal ketika kalian berbicara kepada orang yang lebih tua seperti guru atau orang tua. Selain my I help you, ada juga would you like some help dan shall I carry that for you. Lalu ketika kalian berada di situasi yang netral atau lebih ramah, kalian bisa menggunakan kalimat can I help you? Let me help you with that. Would you like some tea? Dan yang terakhir, can I get you anything? And last, jika kalian berada di situasi informal, seperti berbicara kepada teman dekat kalian bisa menggunakan do you want me to? Lalu, untuk merespon sebuah offers atau tawaran, kalian harus harus tetap sopan walaupun lawan bicara kita itu teman dekat kalian. Jika kalian ingin menerima suatu tawaran, kalian bisa menggunakan kalimat yes please, thank you, that would be nice, thanks, I would love that, thank you, and sure, I appreciate it. Nah, kalau kalian ingin menolak, pastiin kalau kalian menolaknya tetap dengan sopan. Kalian bisa menggunakan kalimat no, thank you, I'm fine, lalu that's okay, I can manage. Terus ada thanks, but I'm alright, and no, it's alright, and thanks anyway. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh dialog offers. Miss mau dua orang siswa membaca contoh dialog yang ada di layar. Jadi siapa yang mau jadi Karina, lalu dan siapa yang mau menjadi Giselle di dialog pertama? Saya mau jadi Giselle, Miss. Boleh, Marsha. Satu lagi jadi Karina. Saya, Miss. Boleh, Putri. Okay, go ahead. You look tired, Giselle. Are you okay? I'm exhausted. I have a lot of homework today.
Can I help you with the math exercise? That would be lovely. Thanks, you're so kind. No problem. Shall I also bring you some snacks? Yes, please. That's very thoughtful of you. Oke, thank you so much for Marsha and Putri. Kalian berdua bagus banget. Nah, sekarang Miss mau tanya ke kalian berdua dan juga teman-teman yang lain dari dialog pertama yang baru aja dibaca tadi, mana bagian kalimat yang menunjukkan ekspresi offers? Can I help you? Yes, benar. Ada lagi? And Shall I bring you some snacks? next. Oke, excellent, benar banget. Kalimat Karina yang berbunyi "Can I help you with the math exercise?" Itu benar-benar contoh ekspresi offers karena di situ Karina secara langsung membantu Giselle untuk mengerjakan matematikanya. Lalu begitu juga dengan Shall I also bring you some snack yang menawarkan untuk membawakan camilan. Nah, perhatikan juga bagaimana Giselle merespon tawaran dari Karina. Seperti that would be lovely, thanks, you are so kind, dan yes please, that's very thoughtful for you. Ini adalah contoh nyata bagaimana menerima tawaran bantuan secara sangat sopan meskipun mereka berdua adalah teman sebaya. Dan sekarang kita move ke materi suggestion. Sama seperti tadi, Miss mau tanya, suggestion itu apa sih menurut kalian dan apa bedanya sama offers yang baru aja kita bahas tadi? Saran Miss, jadi misalnya ada teman yang bersedih, itu kita ngasih solusi ke dia kayak gitu. Oke, benar banget. Jadi suggestion itu suggestion is an expression used to give ideas or recommendation to someone. Jadi suggestion itu sebuah ekspresi yang digunakan untuk memberikan saran, ide atau rekomendasi kepada seseorang. Bisa kita lihat di tabel sebelah. Di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah suggestion. Yang pertama ada why don't you see is doctor? How about for a walk? And what about trying this restaurant? You should study harder. I suggest that you take a rest, and it might be a good idea to call him and let's go to the cinema together. And last, shall we study together tonight? Sama seperti tadi, kita harus merespon sebuah saran dengan sopan. Contohnya, ketika kita menerima sebuah saran, kita bisa menggunakan kalimat that's a great idea, good idea, let's do that, that sounds great, dan yang terakhir, sure, why not. Dan ketika kita menolak sebuah saran, itu kita bisa menolaknya dengan sopan seperti I don't think that's a good idea, I would rather not if you don't mind, and actually I prefer, and last I'm not sure about that. Nah, di sini ada contoh dialog suggestion. Miss mau seperti tadi ada 2 orang siswa yang membacakan. Satu menjadi Ohyul dan yang satunya lagi menjadi Ryul. Any volunteer? Menjadi Ohyul. Boleh, Habib. Boleh. Feel sick, but I don't want to miss the exam tomorrow. You should see a doctor right away. I'm afraid I don't have a time. Why don't you call the school and explain your situation? That's great idea. I'll do that tomorrow. Now.
How about I come with you to the clinic? We can go together. Sure, why not? Thank you so much. Oke, good job Abias dan Diva. Kalian luar biasa. Sekarang pertanyaannya sama. Bagian mana kalimat dari percakapan Oyul dan Ryul yang menunjukkan kalimat suggestion? Oh, yang bilang kalau you should see a doctor. Ada Sama. lagi? Why don't you call the school? Yes. No. How about I came with you? Oke, good. Di dialog ini, Ryu memberikan beberapa alternatif solusi atau saran untuk masalah Oyul. Seperti, you should see a doctor right away. Lalu, why don't you call the school and explain your situation? Dan yang terakhir, how about I came with you to the clinic? We can go together. Itu adalah rekomendasi untuk mengambil tindakan bersama. Sementara Oyul merespon dengan menerima secara sangat baik lewat kalimat "That's a great idea, I will do that now." Dan terakhir, "Sure, why not? Thank you so much." Okay, quick recap. Please remember that offers used to help, give, or provide something. Kalimatnya bisa digunakan seperti can I, shall I, dan terakhir would you like. Untuk suggestion is used to recommend. Kalimatnya bisa digunakan why don't you, how about you. Dan untuk meresponnya, please always respond politely whether you are accepting or declining, because kindness is matters. And last, language features that use in this helpers and suggestion are use modal verbs can, should, shall, would, plus simple present tense. Now, sekarang saatnya kita tantangan. Sesuai dengan slide assignment, let's practice. Miss mau kalian berpasangan dengan teman kalian untuk membuat dialog pendek secara spontan. Miss akan beri waktu total 5 menit. Rincian waktunya adalah 3 menit pertama. Silakan kalian gunakan untuk menyusun dialog. Lalu 2 menit kemudian kalian akan mempraktekannya di sini. Dimulai dari sekarang. Oke, time's up. Waktunya udah habis. Yang sudah siap, boleh terlebih dahulu tampil. Saya Miss. Boleh, Marsha. Sama siapa? Nama saya boleh, Miss? Boleh. I'm so confused. I can't find the English textbook for our next assignment. Can I help you look for it? I think I saw some on the corner shelf. That would be nice. Thanks. But what if it's not there? Why don't we ask the librarian? She must know where it is. Good idea. Let's do that. Okay. Thank you so much buat Marsha and Putri Bintang Azara. Kalian sangat bagus, tata bahasanya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Good job guys. Lalu sebelum Miss tutup kelas online ini, Miss bakal ngadain Q&A singkat. Kalian bisa langsung jawab. Pertanyaan pertama, apa sih perbedaan kalimat offer dan kalimat suggestion? Saya Miss izin menjawab. Boleh. Offer itu menawarkan bantuan barang atau layanan. Miss. Lalu kalau suggestion? Ada yang mau bantu jawab? Kalau suggestion memberikan ide, nasihat, atau rekomendasi, Miss.
Oke, pinter. Lalu pertanyaan kedua, kalau kita menolak tawaran bantuan atau saran dari teman sebaya, apakah kita boleh langsung no gitu aja tanpa bilang terima kasih? Nggak boleh, Miss. Harus tetap sopan, pakai kata thank you atau kata maaf. Exactly, exactly. Meskipun dengan teman sendiri, kesopanan dalam merespon itu nomor satu ya, anak-anak. Lalu yang terakhir, apa saja contoh kata modal verbs yang sering kita gunakan dalam ciri kebahasan materi kita hari ini? Saya mau jawab. Ada kata Boleh, siapa? Ada kata can, could, Oke. oh, Hmm, would, hmm. sama might. Oke, perfect. Kalian luar biasa hari ini, semuanya sudah paham dengan sangat baik. Sebagai penutup, silakan kalian baca lagi rangkuman materinya di rumah ya. And thank you so much untuk partisipasi aktif kalian di Zoom hari ini. Tetap jaga kesehatan. And remember, believe in yourself and you will be unstoppable and keep practicing every day. Thank you for today, guys. See you Thank you next so week. much. Thank you.